BPL boro apple se bipel se khairo ya tamro khaisa jai ne ai hukhai cha ja pili ata to ar moani boro kuno kam kore chakri boya nokri boya o hukhai cha ja pili o mai mar khai ma ta ole tak barang dos kiji se basa kai tongo maburoi barang dos kiji mama ko tin kani sin tin kai ate kini bung ni ar kani ni bung ki sama ko o puto bujaro ne thango ma bujaya je chini dopa chingro na pili ata ma jini raja na chingro na pili jini raja na chingla na mo সরকার তো সিতনা মুসো কোন 2023 ta na mo o je সরকারটা বিজেপি আইপি সরকার ন 2023 তো সিতনা মুসো কো e chong bjp lai to na musu kya ala bjp lai thana yoboro na sele da o diba babu no কোন জানি এমএলএ বুমু diba chandra ra kholbo kuno dino phapaya na nai paya kon din hote o burbato na phapay manar nos dunia chichini dia 2023 বিধানসভা নির্বাচনী এবা কেরং কক্সাপনি চংপরি তেইতগলিয়া তে তালসা তালনিয়া গুলো সিজাক সিনাই এবা সাইমান সিনাই হাস্তের লোকরক কতাল হাপাং দে খানা থাঙ্গি তং এবা বিজেপি আইপিএফটি বাবদে হাপাং দে তেসা হাইনো হাই হাপাং চালাংনো আবনি সিখংনো তাবো কামি হামচাই রগ এবা তিপ্রাসা হামচাই রগ ফান থনজাত এবা ফানজতনি সাই গবাঙ্গ বসকাঙ্গ আবুজাগি তঙ্গো তিপ্রা মতনি সংক্রারনি লোয়া জিবংবাই Abahagyo Shadrum Bubagrani Imangna Baikang Sukani Bagi Kreta Tipranini Awai Mungbo Kogrok Pirzaki Tongo Abahagino Moni Bodro Kami Wo Tipramotni Shangraro Kami Kami Amseroko Tangai Bubagrani Kreta Tipranini Jobani Kokti Mungrok Pilai Tongayo Koktomo Shamanka Moni Bodro Kami Lupurok Lai Tanai Kudugma Bishirambuino Amseni Emileno Budiwi Kuplai Kai Rohon Fanok Piaba Emilene Makang Nona Sulusi Kapal Kiri Abuni Bagino Bubagrano Logi Bagi Tabul Jutono Pan Tonajak Nipo Koktomo Shamanka তিনি ককপিনানে বাগা গেটা টিফরা লেনে ককপিনানে বাগা जों बासेरा इलेक्शन फाइ दंगा आपकामिं इलेक्शन नि गवनो लागै जों पारा कामि दिनो अबाय दिल्ली साबसिनो कायतम खामकामि पारा दिसिनो जों तिनि मणिपुर पारा ग फाइ नुफाइका और फाइ सफाइका बंनि कग्रब खाना फाइका जों बंनि कखाना माने यागुलो जों साइ माखा रिएक्ट हम बंनि बुबाग्राना हामजागो बुबाग्रान लगेरनाय थानायबो तानी बागै हिंगाय जों तिनि इरो जे प्राय 2 घन्टा हातुं माखागो 2 घन्टा हातुं माखा माने परे जों वानसका ग्रेटा टिफ्रालेन तानी बागै नां अबनि बागैनो जों तिनि ग्रेटा टिफ्रालेन नांगो तिनि इ जागानि बरक सायखाना रका 73 बছর बगबो राजनैतिक खायफायका भोट रय फायका तिनि सागजरातय एमएलए नि माखां पर्यन्तसिन नुगियाखौ बक बाटो 73 बছর भोट रयबो बगनि बक जे भोट रय कापला हल माने एमएलए नि माखांसिन नुगिया बक अबाहाय कि काबांमा राजनैतिक दलनो बक सरकार सालामका बुनिखे बंनि सुदु वान संमा गेटा टिप्रालेन सिमिनो बंनि जे इ अवस्था न आखे मातंग माने अबनो यग्रमानाय फियंमानाय बुबाग्रा सिमिनि बुबाग्रानि थानिनो कायसा बंनि बिसास तंसियो आरो केबनो बिसास करिके बुबाग्रानो बंनि लास्ट बिसास बुबाग्रानो लास्ट पॉइंट बंनि गेटा मथा पार्टी ऑफिस और जत माने न्यू गुडाउन गाना ता जपिस बाने ओ जगाव जों किसा खामजाखे नुक फाइता कसारो हर नजानायखा किन्तु पूरा खामैमालिया जेहेतु टिन बा खानैलिया ता इनका तलार बहायनो किसा राबार सिडनी बा राबारनि कोनो हर माने गाबन लगा हयतो बा पेट्रोल बा डिजेल गैफानो सबखाना गाबो माखाता खामजा रखमा फाइका रड चिकन सा कैसा मान फाइका आयरन ने रांचां कागज कैसा मान फाइका
আওয়াইনি হর খানা হেমা হানকা যাচ্ছেন जों আবনো সিজ খাইকা তদন্তর সাথে পরবর্তী সময় ইনভেস্টিগেশনে তামো নাইরন যাবো অবকন্ড কোনো কমপ্লেন সফাইয়াखौ जों জাস্ট ইনফরমেশন মানমানে পরে जों আরো সফাইকা এরাইবুং মানে পরে जों আমনা ইনভেস্টিগেশন খাই চিন্তা তারপর Koktisal diboni damsini hai tamo jora jampui jula amsiyo BJP ni kaisha loguthum pandano kitingi BJP ni adong saprov jaka tibra motni samosi dra tanai rokbai obohaino koksil jamung kasaga sakdukni mungka Manoranjan Debarma omorengene bisi thamsiba Oktober 7 ka amsiyo BJP ni loguthum pandano kitingi maik thebahoi tamo joro saprov jaka yaglo bini bayabrok puila nogoi khosawi puila amsini sakhamnago tlangke kaham saknani bagi jibi sakhamnago ribir hor jaka আবু জিবি সাকামদাকে সাকনাই জায়গায় তঙ্গ পাতিউনো কিতিকে বেসকানি শালা কক্সবাজারের শাখাওয়া থানা অবকাশে মামলা বকলাই নাহিনি কক্তব্য সেবানকা আজকে আমরা জম্পুজলা ভারতীয় জনতা পার্টির একটা প্রোগ্রাম আসছিল এই প্রোগ্রামের আমি মাইকটা নেওয়ানোর সময় দোকানে একটা মাইক ফিটিং করতেছে তারা আয়া 4-5 জন আয়া আমরা পিছনে দিয়ে দেয়া আর একটা কাঠের চোখা দিয়ে মারছে কতজনে মিলে মারছে এমনি 4-5 জন হইব যারা মারছে তারা কোন দলে কি প্রমোটা কি দিয়া মারধর করা হয়েছে চোখা কাঠের চোখা দিয়ে মাথার মধ্যে আর একজন আমার ভাই আছে হেরেও মারছে হে বাগিয়া একটু বাইরের দিকে গেছে আর কি পরে হাসপাতালে কে নিয়েছে আপনাদের ওই পুলিশ প্রশাসন নিয়েছে কোন হাসপাতাল টাকার জলা হসপিটাল তারপরে আয়া হাসপাতাল থেকে আমরা জিবি রেফার করছি যারা মারছে তারা চিনেননি আপনি তারা কি ওই এলাকার মাছ পেন্ডা আছে তারা তো আমি দেখলে চিনবো মানে নাম হতে পারে না কোন দলের সমর্থক আমি বিজেপি এখন কি মানে মামলা করবে তাদের বিরুদ্ধে যারা তারা তো আমি তো নামও জানি না আর আমি যতটুকু চেষ্টা করতে পারি নাম নেওয়ানোর লাগে আমি আজকে যদি এখানে থেকে ছুটি পাই তাহলে থানাতে গিয়া এফআইআর করবো হাসপাতালে কার্বন লাগে হিউজ পরিমাণ পাবলিক গ্যাদার্ড হয়ে আছে তারপর লোকজনকে জিজ্ঞাসা করার পর জানা যায় মনীন্দ্র সে প্রচণ্ড তীব্র গতিতে মোটর বাইক নিয়ে বরপেটাল থেকে অভিযান করছে তো যাওয়ার সময় ওই ব্রিজের পাশে লোকাল কিছু শরীরে লাগাইছে তারপর তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে কিন্তু মিনটাইম সে কোমর থেকে পিস্তল বের করে ফায়ার কক করে এবং ফায়ার করতে যায় তো কক করার সাথে সাথে স্থানীয় লোকজন তাকে আটক করে তাকে ডিজার্ভ করে ডিটেন করে থাকে এবং পুলিশ যাওয়ার পর পুলিশের কাছে লোকটাকে এবং যে অস্ত্র তারা চুরি করে মানে রেখেছিল সেটা পুলিশের যার কাছে পিস্তল পাওয়া গেছে তার কি নাম মলিন্দা বর্মা Special resolution, and we have seen that the indigenous people of Tripura is facing threat. It's a threat to the identity of the indigenous people of Tripura in Tripura. So what to do? The only way to protect the culture, identity of the indigenous people of Tripura
is to give special constitutional safeguard for it is a must. So NASO is strongly demanded there should be a special constitutional safeguard for the indigenous people of Tripura. At the same time, we like to reiterate. So the sixth general conference of NASO was held at Tripura, Agartala, Kumlung. So we had adopted some resolutions. First, as a student organization, we have seen there is a need to establish more technical, non-technical professional institute in all Northeast states. We have seen that thousands of students are going out for higher studies in different parts of the country. It's good that our Northeastern students are going out for higher studies. For what they are going, the new courses for which they are going out, this subject should be introduced in all universities, in all colleges of the Northeastern region. Because unofficially we have seen that more than 300 crores are going out because our students are going out for higher studies. So these new courses should be established, introduced in all the colleges, universities of Northeast region. Because those students who are capable, they are going out. But those students who are meritorious, they cannot afford to go out. Where they will study? They will have to study in Tripura, they will study in the Northeast. So new courses should be introduced in all colleges, in all universities of the Northeastern region. On the other hand, new institutes, technical and non-technical institutes should be set up in all Northeastern states. For example, the Naga Shangrungshala ambasani bakmana lambra wo ambasha tifra mothni loajong bai gretar tipralen chobanoti kasha hojak banda claimori rogologi buskani dili obiyante buskani 2023 Bidhan Sabha chongmoni dogi tipra mothni chigoncha kuthumung panda te kasha himbotok boklai jaka ara faimon jaka dolai hangkoni observer tipra mothni adong boromganang Ranjit Deborma manjaka rotis tripra manjaka khusrai riang khoboi buri bodolni adong jog kajoli Deborma Bishopati Deborma akosong Some China was Sinara, Sayo, Ambassador City China Visa Rampor, Jet in the city family, Borison, Busson Boromley, I give Urisha back to this town. Jail, Busson Shit Combination is hot by Shit Company. Don't dinner Shilla Young Die, Dinner General China, as the shit to Malakamo. Agaro, Dabi Kayakai, I see the two the Makamaka, Dapo, didn't Dabi Kayu, didn't Bormo Braga, Tolly Ram, Nina, Santi Bazana, didn't do Panabla. I sometimes cut to the machine Dabi Kanane. Kapan some Belagano, City San Bizarro, some Belagan, Borom Marwa, Belagan, Horman Marwa, Borman, some Simon and I, Boston made 200 days, not some target Makanai. Tai, this summer, do it. Dili Obizano, Song O, and Lona Jessica success Makanai. No, I'm Tommy Pano, Jet Hanai Ronapana, some Coxa Congy Way, some Subasu Clay, Jacka O, and Lona success by Python, Buba Grani Imano, Jessica Pano, Mukang Suname, Hadi some Jotana Khan Chaklay, Game of Pano, Bukadu Balunaway, Bukakura Clay, some Bustama Agogay, Buba Grano, some logging night. Buba Grani said, Dagin Losson Clay, some Nina Ali Hitongla, or okay, Buba Grani Pogno, or a Demo Kanatongo, Ubisiro Borotonai, Esiro Borotonai, Buba Graton, the Bagin one to do that in the all Gerata people lane in his habit over, Devil Birdia. Salgurum Nehageno, BGP IPFD Yakari, Diplomotani, Banaromka, Kwai, Shikari Bari, Amsayo, Lamsowina Haka, Isi Ononto de Burma, YTF Working President, Prosmith de Burma, Block President, Umid de Burmano Koboi, Umini Adongro. Belai hambai ti sarika ham jottono nong media person obo te hastene jotto lukurok nong media bisinti nai tong jottono belai hambai sintine sigai be disciplines sini service asram mare khobjak sini jagao tini kaisa joining program abun logite sini kral pade bis to gam thulaka tini
এই জায়গা চিনি বুবাগ্রানি থানসানি লামানো হামজাগৈ বরত তো মানে আং তো বরং সাগাকো নামতে হে জয়েন্ট টেন খাইনা গিয়া অলমোস্ট তো বুবাগ্রানা হামদৈ দङ মানে চিনি সং রিজনাল পার্টি চিনি আঞ্চলিক পার্টি বড় হামদৈ দङ হেবো তাইফনো চিনি মামা সাও যে না হায়া মামা जों জয়েন্ট খাইনো जों বুবাগ্রানি সাং খাইনা হিनै বড় ফাইখাই তিনি বড় বড় চিনি বুবাগ্রানি থানসান মাইনা হামজাগৈ বড় তিনি 13 ফ্যামিলি आ জায়গাও প্রায় 63 ভোটার ফাই जोंलाय চিনি থানসান মারিবো যে বুবাগ্রানি যে থিনাंनि যে লাস্ট ফাইট যে চিনি কেতা টিপালেন অসবো বড় सुनो লগি নাই হিनै মঞ্চন থাংনাই আছে বুবাগ্রানো কক বরক সাইমাইয়া নাই দলসা বরক দাবুক পদে গ্রেটার দিব্রালেন তুবুনাই কক বরক সাইমাইয়া খো নং কক বরক গরং नों खाय ताङै देबनागुरि बायबा কক बरकनो सिनान दाबि खाय दंका नों কক बरक गोरों नों खाय ताङै सिबिए सिवो बांला हरफ बाय प्रश्न सापक दिहना नांगा आर जे बुबाग्रा কক बरक रोंयाफानो तिनि ओ थानसा हमानि दफा हमानि কক रगनो देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनो पर्यन्त फोरोंनान गायजे थानसानि কক बरक तिनि देशनि प्रधानमंत्री पर्यन्त इ प्रासादे थानसा होना रोंखा शुद्ध बुबाग्रा प्रदूत विक्रम मानिकनि बागै जों गोमाय थांगा महायते आ बरकलो ताबुके खोनामानि 5 तारिख डिसेम्बर राजानो राजप्रासादो बेरिकेड खाई बरक नगनो सबै तन्नान बुंगायते ताङै साइदामान कारण नरजतन शिव इ प्रामथानो इ प्रासानो सिनिनाय बदलनो साबजुनाल डेपुटेशन रिनायका बरक गरै ओं बायजालबारि तो बरंनि मेमोरेन्डाम दगा तलाति पर्यन्त खिदार नायखाय जे बरक गरै बंनि आबो फ्लप जुनाल डेपुटेशन थांगाबो फ्लप जेपी नड्डानो तुमुखा खुमलुंगो 2000 बरक गारि मालिया लाची जागी मखां हुइना जागा करिका ताबुखा राजानो राजप्रासादो से गेराव खैनान बुंगायजे तामनि बागै बरक दा टिटि सितु बुनाय टिप्रा टेरिटोरियल काउन्सिल तुबनाय बरक बरक टिप्रा टेरिटोरियल काउन्सिल नि बागै बंबुखा जग जगंया बरक दफानो सकमरनान बागै अमो बरक नुकजागै फैगा ताबु से महाराजा टिप्रासारक थांनान बागै जादु कलिजा गमामानो तावैसम थांनान बागै यागो चिनी शासन करिका आ शासन तुबनानि ग्रेटार टिप्रालेन बागै কক साइ दङ परसे ताबु राजप्रासादो चाबनान बुंगायते बरक दफान हामजांनाय जों अमरनो मासिनाय हेते तामो बिपासारियां तामो मानिक देबबर्मा तामो रुबि मुरा सिंह तामो सुहेल देबबर्मा तामो बायजालनि चौदो सिक्ला सिक्ली रक रोजाबदि मुसुबदि बियाबा दफानो ता पकदि दफानो जों मातर जागनाय जों जत पाल थानसा दंखाय चिनी जादु कलिजा निनि मणिपुरी डान्स जाहाय आसामिस बिहु हाय कुचिपुड़ी माहाय डान्स गाहाय चीनी टिप्रासानि रोजाबमुं मोसामुं देवायसा भारतवर्ष एक नम्बर बजाय फैनाय आबन बागै चिनिनांगौ ग्रेटार टिप्रालेण्ड दिनैनि म पान्डाव रोजाबदि मुसुबदि किन्तु ग्रेटार टिप्रालेण्ड बागैबो बोखाव कापदि देहा जबाव फैदि
Ante kabang kok salia, contohnya balai hambai tini resab nahin payment kintan bekat gab rogai resab lihat teh salsa pay resab pay nai sar Ronjit nogomang thangna no kintu musai tini Ronjit Deborma monson thangmang lak sini Porom genang iem Suhel Deborma sao jotono tini oro Porom genang rokjara tongnai including Ononto Babu, Silai Kogi Tini Boro dance Mari Paine hit. Norzoton Tiar Tongne, Balai Hambai, enjoy this evening, Kaham Clay, Sangmoti Prasa, Music Festival no success ma Clay, Nordo, Pipe Hambai Dewey, Anikok and Morono Mataksin. है जो बोलता है बुबागरा का घर को नुयुंगमा को घेराव करेगा, करो, करना है तो करो, मैं रेडी हूं। ये माणिक्य परिवार को, ये तिपरासा को ना मुगल हरा सका ना अंग्रेज हरा सका, आप लोग हरा के देखो। अकेला हूं, आप लोग लेके आओ अपना सेना। महाभारत में ये लोग बोलते रहते हम लोग ज्यादा है तुम लोग कम है। महाभारत में 5 पांडव ने 100 कौरव को हराया था। आप क्या बात कर रहे हैं हमसे? महाभारत का टाइम से ये तिपरासा लोग है, आप लोग हमको हरा नहीं सकता। अपना आपको दिखाना चाहता है ना, चैलेंज करना चाहता है ना बुबागरा को, लो बुबागरा रेडी है, चैलेंज करो। हायरी देखना चाहता है कि शेर कौन है? आप लोग बोलता था बांग्लादेशी गो बैक, आज क्या बोल रहा है? बुबागरा गो बैक। क्यों? आप बोलता था कि विश्वजीत देवबर्मा को जिसने मारा, जिसने मंत्रीलाल काइपेंग को मारा, जिसने माधव बारी में अपना तिपरासा को मारा गोली, आप उसका अरेस्ट डिमांड नहीं कर सकता है। आप बुबागरा को जेल में भेजना चाहता, पहले उसको जेल में भेजो ना। हिम्मत नहीं है। हमारा बुरुई का बलात्कार हुआ, वो आप लोग अरेस्ट, वो बलात्कारी का अरेस्ट आप लोग डिमांड नहीं कर सका। बुबागरा को जेल भेजना चाहता है, भेजो जेल। सब तिपरासा लोग भी बुबागरा का संग जेल में जाएगा। कितना तिपरासा को अब अरेस्ट करेगा? 100, 200, 1000, 50,000, 1 लाख जेल में जगह नहीं होगा। आप क्या अरेस्ट करेगा? इनको लगता है कि बुबागरा को धमकी देकर ये लोग बुबागरा को डराकर अपना डिमांड से पीछे करेगा। डराना चाहता है। ये खून ना माणिक्य परिवार का है। आंखों अंखा त्रिपुरा हानि बगोई। मैं बोलता था नुंग बुबागरा नो सिनी आखो। क्या करेगा ये लोग? पहले जाके जो हमारा बुरुई का रेप करता है उसका डिमांड करो ना अरेस्ट। हमको चैलेंज करता है जो कंचनपुर में हमारा ब्रू को बंद करके रखा है, हमारे ब्रू को तंग करता है रोज, उसको चैलेंज करो ना। आमरा बंगाली को चैलेंज करो ना। दम नहीं है। हमारा अगरतला महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरोक को नहीं आप आदर करता है, उसका डिमांड करो ना। वो डिमांड नहीं करता है। आप सीबीएसई एग्जाम में
हमको इंग्लिश में परीक्षा देना है, हमारा तिप्रासा सेकला सिकली लोगों को परीक्षा देना है, वो आप हम लोगों को बोलता है कि हम लोग का स्क्रिप्ट में नहीं देगा, बांग्ला ते लिख तो होबे, वो परिवर्तन डिमांड करो ना। आप हमसे क्या डिमांड करता है? यहां में आपका रेवेन्यू मिनिस्टर एनसी देव वर्मा है, 4.5 साल हो गया, एक पट्टा तिप्रासा को नहीं दिया। तिप्रासा को लैंड दो, वो डिमांड करो ना आप। ये सब थकाए, ये सब जुमलाबाज। क्या चैलेंज करता है? क्या चैलेंज करना है? बोलता है बुबागरा, तिप्रासा के बारे बात करता है कम्युनल। मैंने आज तक बंगाली, मणिपुरी, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट का राजनीति नहीं किया। जिसने किया, जिसने बोला, यहां में मीडिया है। आप लोग तो एक वॉशिंग मशीन बना के रखा है ना बीजेपी ने। हाँ, जिसने बोला बांग्लादेशी गो बैक, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। बुबागरा ने नहीं बोला, बुबागरा ने बोला तिप्रासा को अधिकार दो, बंगाली का अधिकार नहीं लो। हमने कभी बंगाली के खिलाफ नहीं बोला। जिसने बोला कि हम लोग वोट को बॉयकॉट करेगा, एनआरसी के लिए रुपया लिया आपसे, वो मेरे दल में नहीं, आपके दल में है। आज इलेक्शन फाइट करना चाहता है। क्या चैलेंज करना चाहता है? करो ना, टाइगर अभी भी जिंदा है, चैलेंज करो। क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का खून है। आज भी मैं अकेला 500 बंदर को दिखा सकता हूं कि शेर क्या है। यहां में मेरा सैंक्राक है मेरे साथ। आपको बॉडीगार्ड हटाओ, मेरे बॉडीगार्ड को नहीं चाहिए बॉडीगार्ड। मेरा लीडर को ले लो, पुलिस को ले लो, नहीं चाहिए। ये यहां में आपको लगता है हमको सैंक्राक भी नहीं चाहिए। हमारा बुरुई बुमा लोग ना अकेला आपको दिखा सकता है कि क्या है हम लोग के अंदर। कॉम्प्रोमाइज डराना चाहता है, इलेक्शन के पहले डराना। आगामी 5 तारिख जदियो चीनी राजबारी कोनो पार्टी अफिसिया जों तिनी खास सिजनाय नांखा राजबारी जदियो कोनो कारणे जदियो घेराव उंखाइके जों सारा त्रिपुरा राज्य प्रत्येक থেকে শুরু খালাयो এবং चीनी त्रिपुरा राज्यनि যে আসাম আগরতলা সড়ক চিনি জাতীয় সড়ক পর্যন্ত অনির্দিষ্টকাল বন্ধ নাই। যত গাড়ি ঘোড়া যত চলে নাই অব কিন্তু থাপলা চারগি जों খালাইরে নাই পরিষ্কার কও তিনি সাইখায় তিনি বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা খালাই দি जों आइन জাল লোকাব সমস্ত উনানি রাজি কিন্তু চিনি হুকুম চিনি রাজবাড়ির উপর কোনো মতে অ্যাটাক রাজবাড়ি অ্যাটাক মানে চিনি সমাজ ন অ্যাটাক রাজবাড়ি অ্যাটাক মানে চিনি মুখুমু চিনি 184 জনানি রাজা অ্যাটাক রাজবাড়ি অসম্মান মানে চিনি তিপ্রাসার অসম্মান কাজে তিপ্রাসার অবন পাইয়া চিনি অনেকজন এমডিসির কিছুদিন আগে আমি দেখেছিলাম বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে লিখেছে 5 তারিখ ডিসেম্বর নাকি মহারাজাদের সেই রাজবাড়ি উদ্যোগিত প্রসাদে নাকি কিছু বিজেপি কি দল জানি জনজাতি মোর্চা এবং সব মিলিয়ে রাজবাড়ি নাকি পক্ষ থেকে সেই রাজবাড়িকে ঘেরাও করতে অসম্ভব, তা কোনোদিন পারবে না। যদি কি আশা ছিল, আমাদের আশা ছিল সেই বিজেপিরা 2018 বিধানসভায় আসার আগে তাদের যে ভীষণ ডকুমেন্ট শত যে তাদের যে ভীষণ ডকুমেন্ট আমাদেরকে দিয়েছিল সেখান থেকে আমাদের একটা আশা নতুনভাবে আমরা একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই 72 বছর 70 বছরের ক্ষুদ্রাত্ম তিপ্রাসাদের ভবিষ্যৎ নাকি ভাগ্যের চাকা বদলে যাবে সেই আশায় আমরা ভুটান টিভি ভোট দিয়ে
এই রাজ্যে আমরা বিজেপি এবং আইপিএফ এর সরকার গঠন করেছি। কিন্তু বন্ধুগণ, দুঃখের সহিত আজকে আপনাদের কাছে এটাই আমি প্রমাণিত করতে চাই এবং তুলে ধরতে চাই, এই রাজ্যে এখন আর গণতন্ত্র নেই। এখন আর গণতন্ত্র নেই এই রাজ্যে। প্রত্যেকটা দিন আমাদের মা বোনদের সুরক্ষিত নয়। প্রত্যেকটা দিন আমাদের মা বোনদেরকে আজকে পথে ঘাটে বাজারে ঝড়ে জঙ্গলে সব জায়গাতে আজকে নিপীড়িত ভাবে আজকে অনেক দর্শন করা হয়। কিন্তু যখন তাদের জন্য সুবিচার পাওয়ার জন্য যদি আন্দোলন যদি গড়ে তুলি, তখন আমাদেরকে কেবল একটাই আমাদেরকে উপহার দেওয়া হয়, নতুবা আমাদেরকে একটাই আখ্যা দেওয়া হয়, এ রাজ্যের ত্রিপুরা সারা ট্রাইবেল জনগোষ্ঠীরা নাকি বরং উগ্র মেজাজি দুষ্ট মানুষ বলে, দুষ্ট সমাজ বলে আমাদেরকে আখ্যা দেওয়া হয়। हामबाय मारिबो जोंनि मिडिया पार्सन जों दिनै अरो फाइमानि जागांखा गासबो गामि जागो ओ जागाव जों फाइमानि जों जतन साइमानो बा जों किसुदिन आगोलनिफ्रायनो जों एमपि वाइडिएफ जों जतन साइमानो जोंनि दाखौ लेबरसि बा देबासि सिन्जागो लाइखाना रुगि मानजागै डाक्टार बासाबाय जों जल्दि सिन्जागो बेलगुबि हिनजागो बा जोंनि बासाबायखे हामाय हिनजागो अमो मानजागै ब जिबि हस्पिटाल ब के बन इन खुङो जों सुबानानै मा फायलायगा दिनै जामामानि जों एमपि ब्लक वाइडिएफ मेङै जों किसानबाथा सुबानानै मा फायलायगा बनि फेमिलि बेबो जों कक सालायगा सारा जों निया थांनाय 15 तारिख सालो बाहायनो जों हस्पिटाल थांनो मालायगा बनो जों कक्र सालायगा आ जागाव बाहाय रक्सलि दं ने जों बाय कक्र थांनि सालायगा बेखौनो किसानबाथा जों सुबा सलिलायगा जों वाइडिएफ मेङै बनो सुबानाय गोबां दङ आ जागाव नायनाय रक दङ बे जों हा थांजाय फायगा बनो नायनाय दङ जों थांजानि बनो बाहायनो हेल्प खालामनाय दङ बे जों आबनो सानामो जों जोंनि नखरावनो सानामो जों जोंनि थाखौ देवरसिनि बागै जतनो सरिलायदि जाहाथे गाहाम फोरोंथाय फायै जोंनि थांजानि मारिवो देवसा फायै जोंनि थांजानि जमावो जाहाथे मानजो फायनाय नोंथों जों आबनो नायो जोंनि थाखौ देवरसिनो जों तामनि हिमालय जोंनि गोबाग्रानि थांजानि जमावो जों जतनो नांगौ जों जोंनि दाखौ देवरसि हायबरावनो नांगौ जों केवनो जों यागारै जोंनि थांजानि माइया जों जतनो गोबाग्रानि सेंग्रा जों जतनो गोबाग्रानि थांजानि जों मोननाय हायगासे जों ग्रेदार दै खालामनो आवन बागै जोंनि दाखौ देवरसिनो हायनि हाय सानानै जों नों गाहाम खालामनो हामै फायनाय हास्तियाव बिरुंसाखौ रम्प्रसम्प्रे ख्लायजाबनि बुथारमनि पादिमुख सालबारिया आबहायकेनो थांनाय 2 नभेम्बर सालमारिव बबाग्रानि दैदुलुंबाय बबाग्राखर आगुनि आस्ताबल थों नक्लाव काश्यप कतर लोगोथं पान्दा संजाजागमनि त्रिपुरा मथानि लवा जुंबाय आ पान्दाव सामनो आमसिनि वाइटिएफ निख्रसा आदं बबाग्रानि पान्दाव फायि मानजागमनि पान्दाव फायो हिनि बिजेपिनि सामं सित्रा तांनाय रकबाय बिहिग रम्पुइ बुथारजाखानि कक्सिल जबं कासामानि पादिमुख किथिंगै सामनो पिएसनि नायमथार रुतमुंचेंगै खरकजाना रमै मानका मुं पारनजय त्रिपुरा पादिमुख किथिंगै
Amsini buri rok pating bai krengjano dakri dakti rombai krak majarani te phasir dani shanmonti khadumung lahar king bodok khlai laika botharjangnai burini mongkha gorsarani Tripura umorangade bisi nei chibrei botma pati ran siap le masujia angro tabuk je nini buai samane ge tipra mota khayune che bo ani buai saklai tipra motha khayo hingkala o ani busen dol klai BJP khayo boni to bukhana a siap le selaron bukha bisinga sini buai sa family bo samane ge nong ni family tipra mota khayune che bo jole jagai nong ni dol no mane nong ni ase song no tan nei bethana nei bo dom ni to ni abo betu de abo lai dilin to mi jabo tam nei nau ngoti pram tha khaiga time thana hi o buai saron bo nau kunai ni bo tu bo thana hi ro sago hingklai o buma dai na ro saka hingklai bo buma dai pai tu ya ko ai sago o je tane bethana ge ni tam klai time bo thana bokla ni bsai Oke, wajah sini kai. Sini kela ani bokno. Bokno. Nunggu Shanibar sini logo makaya. Makaya, ang sih tikunai, ang kayu sih bersama sak bangai. Mai bum saya aja belum saya. Nung tangi makan lok ni. Lu ni, ang Shanibar dia bebai gari rancang tangga. Kaya bawa anak nasian tangga kelai, ang gari kai tanglah ha. Sini jangan berubah sih. Kaya bawa nersi kau bawa. Ini mungkai. Ani bum gerati. Nin celani mungkai. Koronjai. Kai nini celai dokter untuk tahu. Tunggu. Kai nung tamu nai je nini bahan ojung am teke tani betul mana nin celani tam pada nam. Ang na wajah umur ni jal untuk nanang yo. Arsi tomi jam kelai. Bote wese nok rok kaya kai nong tani rok. Bude betul nong nini. Mi betul nahi tomi jar bo. Ang kai setangai phekelai ang arsi betul nahi cago. Kai nung bono sada tamu di namu tuh misalnya di bono. Ah bun saras bun nanang. Nang tay bobe nukung kali. Halia. Apa nung Mia hari ku biang sudah. Mia part of thangja. Bo part of. Sini Tripura Muslim part of shop. Ke Mia nung ini dengan betul. Apa nung bosau sabta. Ani srai mangle to okra kai sa dubir. Ke ambona sengka. Nunggu sama pai mani. Enggak. Suris nimbo pa payo hisawa. Ke bono sengka bono telang yang shop ini se telang oi. Yang bu telang oi hisawa. Apa nung pai nung ni celai dokam kelai. Ani srai masa josa ja wai sikani kelai kai enggak keraja. Celai. Okra ke boke basai enggak. Ciri-ciri kayak gimana? Ciri mana ya pun? Besar boy tak ni. Kalau besar apa aja? Besar okra ke. Oh je bertanah ni no boy besar salah. Oh bertanah ni no. Oh yang jenis oh yang. No sakawo. Botam bagi ni beri no bertanah. No Shanibar je agar tola meeting thapun ini aku dominga aburana bunani ye ngo phune phukam buja ike woman sa non jamon kaisa muthana hi sa ke anma pur hamsa Tripura mu thata hi bana Tripura mu thani ya kardi ke ya karya kai ni muthana bokutam party boke BJP party Purana bu, mana bo purana bu. Ani keras no. Ni kerana buta. Bo dino bu. Shanibar dino. Ni kerana apa no kata tu. No kai dah bu. Ya. Tan bagi ni kerana bu. Oh Shanibaro. Oh abai gerani. Shanibar khodong romani. Khodong no. Teman malah teman aing go hisa Shanibar ni ke hase baza se has numbol ya fu bazan berun se numbol ya fu sabuk khodong mani khanu bu ya ingo suris nimbo pha je Mia nin beri no bertanah bumung gaman no ini bumung ke asta ke poron joy Tripura nung je asto bolo thangmani karonai ni bukrano buo engke ni bukra bai ke bo ke tam nanglai an bukra bini bukra norok
bong inu kungni bunung bo bono bini sajuno naja bobo bini sajuno naja mane nini sarugun katana ini baira Ike bono tambo ang nayo alim basa okra bibirna radane kisa sano bon lekha pora kisa porre ma ke hamna hi ang radane kok sara Nung butalanya tangkanya nung musong, nung tanay daw. thanai no just na yo bono jang klaba just mar na ani birinna butaka bonma just mar na aisha nung je shonibaro agortala siro puro poita samay nogo tobe honi bartar ospai kha bartar apuni ni beri kono nogo da mansa apni mo ang spayas ni duawo oro khera sak khalai daw Ingat bibir faide faika meeting ni yo bibir pa ring khomani sa khai thangka po ga khaman sa oskang tai ba sa bini phai bini sare kha ang sina ka aro ko kha nani pra wo oro dualam ke ang mitar thaisa sei ang da toi tung kha ke da toi ko mansa Kaka mo. Nungot tuyo kenapa nya apa kau semua kenapa ini beri tuyo kenapa nya? nogo da pai no pai bajar ro khaya Sina ra wo tuyo. ke khana di bo je nong no tipra mo thawa thango meeting no thango ni je bo kutumani no bai thangda kutukha na ki buini khukti kutukungo sai khana rika Bini bai thama bo kutuwa. bo jaga mala ino no hi Ngo bini no wo nang na tongra phugi nong bin no ka thangjaga apuro ke miyamo boruni biskango miyaba an butanan he kutuk semani ko jaga wo ei lama सामोनो केस ने अंदर कृष्ण राय रुआजा पारावो और सा डेड बॉडी मान फॉर मंथ इमीडिएटली सामोनो केस ने ऑफिसर ऑफ थांगै इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट खायन करो और सा आसामी लीगल के इमीडिएटली आसामी में अरेस्ट केस रजिस्टर होगा केस नंबर खाना 09/2022 केस नंबर अंडर सेक्शन 302 केस रजिस्टर खाने तदंत शुरू खाई मानमूल फेमिली डिस्प्यूट बागै मार्डार खाना बसरानी त्रिपुरा बयस 24 साइमजनका आलदामणि त्रिपुरा कृष्ण राय रुआजापारा आसामी निका करंजय त्रिपुरा बयस 32 बुखानबुनि मनादर त्रिपुरा बनि सेन पारावनो जे बुथाबजानाय आसामी बनि सालि निफ्राय बनि पिहिकनि बाहानोब्ला tak jati sing je investigation man teke bukuri prosesing tomato abo rape case revealing dia tak jati sing simon no rape ni episode ko postmortem of the revealing on the right section tak jati revealing tak jati revealing mada Mia asami tu sikap kai, bono bukhar ho, bono gossip kaje, bono family dispute ni kami ni bukhar. bono bukhar to ba kare jane ho ja Mia to arrest kai ka, tini kodo produce kai na, ke tabok je dead body ko postmortem chale. Time mia sari sonda mane 5:30 diki obot na Boro
se people se khairo ya Tam rokai sa jai ne. ai hukhai chaja pili ata to ar moini borok kuno kam kore chakri boya nokri boya o hukhai chaja pili o mai mar khai ma jama ole tak barung dos kiji sei basa kai tongo maburoi barung dos kiji mamu go tin kani sin tin kai Ate kini bung. ni ar kani ni bung sama ko o puto bujaro ne thango ma bujaya je chini dopa chingro na pili ata ma jini raja na chingro na pili jini raja na chingla na Mo sarkar te situna musu kono beda teisho. ta na Mo je sarkar ta BJP IPP sarkar no 2023 te situna musu ko. ए जों BJP लाई तना मुसु क्या आला BJP लाई थाना यबरो ना सेले जा ओ दिबा बाबु न Mo jani emin bu mo. दिबा चंद्र रा खलबो कुनो दिन फाफाया ना नाइ फया कोन दिन होते ओ बुरबात ना फोफा मेनार नुस दुनिया सिसिनि दिया 2023 বিধানসভা নির্বাচন এবা কেরং কক্সাপনো নির্বাচন তেইতগলিয়া তে তালসা তালনিয়া গ্রুনো সিজাক সিনাই এবা সাইমান সিনাই হাস্তের লোকরক কতাল হাপাংদে খানা থাঙ্গি তং এবা বিজেপি আইপিএফ বাইবনে হাপাংদে তেসা হাইনো হাই হাপাং চালাংনো আবনি সিখং তাবো কামি আমচাই রগ এবা ত্রিপ্রাসা আমচাই রগ ফান থনজাক এবা ফানজতনি সাই গবাঙ্গ বসকাঙ্গ আবুজাগি তঙ্গো ত্রিপ্রা মসনি সেংক্রারনি লোয়া জিবংবাই Abahijua Shabrum Bubagrani Imangna Baikna Sukani Bagi Kreta Tipranini Awai Mungbo Kogrok Pirzagi Tongo Abahikino Moni Bodro Kami Wo Tipramotni Shangraro Kami Kami Amsero Tangai Bubagrani Kreta Tipranini Jobani Kokti Mungrok Pilai Tongayo Koktomo Shamanka Moni Bodro Kami Lukurok Lai Tanai Kudugma Bishirambuino Amsini Emileno Budiwik Kaplai Kai Rohor Fanok Hiaba Emilene Makang Nona Sulusi Kapal Kere Abuni Bagino Bubagrano Logani Bagi Tabul Jotonok Pan Tonajak Nipo Koktomo Shamanka তিনি ককপিনানে বাবা গেটা টিফরালেনে ককপিনানে বাবা जों बासरा इलेक्शन फाइटंगा आपकमिं इलेक्शन नि बगनो लागै जों पारा कामि पिननो जों अबाय दिल्ली सबनो कायतंग कामि पारा दिसिनो जों तिनि मनि बद्र पारा ग फाइ नुफाइका और फाइ संफाइका बगनि पग्र खाना पाइका जों बगनि कक खाना माने यागलो जों साइ माखा लेक काहाम बगनि बुबाग्राना हाम जागो बुबाग्रान लगेरनाय थानायबो तानि बागै हिंगाय जों तिनि इरो जे प्राय 2 घन्टा हातुं माखागो 2 घन्टा हातुं माखा माने परे जों वानसका ग्रेटर टिफ्रालेन तानि बागै नां अबनि बागैनो जों तिनि ग्रेटर टिफ्रालेन नांगो तिनि इ जागानि बरक छायखाना रका 73 बছর बगबो राजनैतिक खायफायका भोट रय फायका तिनि सागजरातय एमएलए नि माखां पर्यन्तसिम नुगियाखौ बक बाटो 73 बছর भोट रयबो बगनि बक जे भोट रय कापला हल माने एमएलए नि माखांसिम नुगिया बक अबाहायकिय काबांमा राजनैतिक दलनो बक सरकार सालामका तिनिखाय बगनि सुदु वान संमा गेटा टिफ्रालेन सिमिनो बगनि जे इ अवस्था न आखे मातंग माने अबनो यग्रमानाय फियं मानाय बुबाग्रा सिमिनि बुबाग्रानि थानिनो कायसा बगनि बिसास तंसियो आरो केबनो बिसास करिके बक बुबाग्रानो बगनि लास्ट बिसास बुबाग्रानो लास्ट पॉइंट बगनि गेटा मथा पार्टी ऑफिस और जत माने न्यू गुडाउन गाना ता जंपिजबाने ओ जगाव जों किसा खामजा खेल नुफाइदा कसारो हर नजर नायखा किंतु पूरा खामैमालिया जेहेतु टीन बा खानैलिया ता इनका तलारबो हायनो किसा राबार सिटनि बा राबारनि कोनो हर माने गाबन लगा हयतो बा पेट्रोल बा डिजेल रिफानो सबखाना गाबो माखाता खामजा रखे माफाइका का रड चिकन सा कैसा मानफाइका आयरन ने इनके रांचां कागज कैसा मानफाइका रखे
आवबायनो हर खाना हिमा हिंका जासन जों आबनो सिज खायगा तदन्तनि साथे পরবর্তী সময় ইনভেস্টিগেশন তামো নাইরন যাব अब কোনো কমপ্লেন সফায়াকো जों জাস্ট ইনফরমেশন মানে পরে जों আরো সফাইকা এরাইবুং মানে পরে जों আমনা ইনভেস্টিগেশন খাই চিন্তা তারপর Koktisal diboni damsini he tamojora jompujula amsiyo BJP ni kaisha loguthum pandano kitingi BJP ni adong saprov jaka tibramotni samosidra tanai rokbai obohaino koksil jamung kasaga sakduknoni mungka monoranjan debarma omorengene bisi thangsiba oktober 7 ka amsiyo BJP ni loguthum pandano kitingi maik thebahoi tamojoro saprov jaka yagulo bini bayabrok puila nogoi khosawai puila amsini sakhamnago tlangke kaham saknani bage jibi sakhamnago ribid hor jaka আবু জীবিকা কামদাগনো শাকনাই জায়গায় তঙ্গ পাতিউনো কিতিং ব্রিসকানি শালো কক্সবাজারের শাখাওয়া থানা অবকাশে মামলা বকলাই নাহিনি কক্তব্য সেবানকা আজকে আমরা জম্পুজলা ভারতীয় জনতা পার্টির একটা প্রোগ্রাম আসল এই প্রোগ্রামের আমি মাইকটা নেওয়ানোর সময় দোকানে একটা মাইক ফিটিং করতেছে তারা আয়া 4-5 আয়া আমরা পিছনে দিয়ে দেয়া আর একটা কাঠের চোখা দিয়ে মারছি কতজনে মিলে মারছে এমনি 4-5 জন হইব যারা মারছে তারা কোন দলে কি প্রমোটার কি দিয়ে মারধর করা হয়েছে চোখা কাঠের চোখা দিয়ে মাথার মধ্যে আর একজন আমার ভাই আছে হেরেও মারছে হে বাগিয়া একটু বাইরের দিকে গেছে আর কি পরে হাসপাতালে কে নিয়েছে আপনাদের ওই পুলিশ প্রশাসন নিয়েছে কোন হাসপাতাল টাকার জলা হসপিটাল তারপরে আয়া হাসপাতাল থেকে আমরা জিবি রেফার করছে যারা মারছে তারা চিনেন নি আপনি তারা কি ওই এলাকারই ওই এলাকানে মাছ পেন্ডা আছে তারা তো আমি দেখলে চিনবো মানে এর নাম হতে পারে না আপনি কোন দলের সমর্থক আমি বিজেপি এখন কি মানে মামলা করবে তাদের বিরুদ্ধে যারা তারা তো আমি তো আমি তো নামও জানি না আর আমি যতটুকু চেষ্টা করতে পারি নাম নেওয়ানোর লাগে আমি আজকে যদি এনে থেকে ছুটি পাই তাহলে থানাতে গিয়া এফআইআর করবো হাসপাতালে কার্বন লাগে হিউজ পরিমাণ পাবলিক গ্যাদার্ড হয়ে আছে তারপর লোকজনকে জিজ্ঞাসা করার পর জানা যায় মনীন্দ্র সে প্রচণ্ড তীব্র গতিতে মোটর বাইক নিয়ে বরপেটাল থেকে অনুসরণ করছে তো যাওয়ার সময় ওই ব্রিজের পাশে লোকাল কিছু শরীরে লাগিয়েছে তারপর তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে কিন্তু মিনটাইম সে কোমর থেকে যখন পিস্তল বের করে ফায়ার কক করে এবং ফায়ার করতে যায় তো কক করার সাথে সাথেই স্থানীয় লোকজন তাকে আটক করে তাকে ডিজার্ভ করে ডিটেইন করে থাকে এবং পুলিশ যাওয়ার পর পুলিশের হাতে লোকটাকে এবং যে অস্ত্র তারা চুরি করে কিছু মানে রেখেছিল সেটা পুলিশের যার কাছে পিস্তল পাওয়া গেছে তার কি নাম মলিন্দা বর্মা Special resolution, and we have seen that the indigenous people of Tripura is facing threat. It's a threat to the identity of the indigenous people of Tripura in Tripura. So what to do? The only way to protect the culture, identity of the indigenous people of Tripura
is to give special constitutional safeguard for it is a must. So NASO is strongly demanded there should be a special constitutional safeguard for the indigenous people of Tripura. At the same time, we would like to reiterate. So the sixth General Conference of NASO was held at Tripura, Agartala, Kumlung. So we had adopted some resolutions. First, as a student organization, we have seen there is a need to establish more technical, non-technical professional institute in all Northeast states. We have seen that thousands of students they are going out for higher studies in different parts of the country. It's good that our Northeastern students are going out for higher studies. For what they are going, the new courses for which they are going out, this subject should be introduced in all universities, in all colleges of the Northeastern region. Because unofficially we have seen that more than 300 crores are going out because our students are going out for higher studies. So these new courses should be established, introduced in all the colleges, universities of Northeast region. Because those students who are capable, they are going out. But those students who are meritorious, they cannot afford to go out. Where they will study? They will have to study in Tripura, they will study in the Northeast. So new courses should be introduced in all colleges, in all universities of the Northeastern region. On the other hand, new institutes, technical and non-technical institutes should be set up in all Northeastern states. For example, the Naga Shangrungshala ambasani bakmana lambrawo ambasha tifra mothani loajong by greater tipralen chobanoti kasha khojak banda claimani rogologi buskani dili obiyante buskani 2023 Bidhan Sabha chomon doge tipra mothani chigoncha kuthumung panda te kasha himbotok boklai jaka aro faimon jaka dolai hangkoni observer tipra mothani adong boromganang Ranjit Deborma manjaka rotis tipra manjaka khusurai riang khoboi buri bodolni adong jog kajoli Deborma Bishopati Deborma akosong 공정승 차이만 주고 지나는 지내어 사이어 안바산의 신의 사이 비저랑 제 띵가 시티 패밀리 버릇은 무슨 거람리 아기 우리 서 마하두니 수당 제 무슨 시꺼번에 신이 서돌까 시꺼번에 또는 뒤에 실례감이 안 돼. 뒤는 제대로 신나 ST 시트이 망락하고 아저로 뭐 답이 그냥까지 아시도 또 내만 뭐 가든 답을 보고서 뒤에 답이 가요 그러나 뒤에 버릇러가 쫄리랑 니네 산티 바다는 뒤에 또 파냐래 그러니까 신답이 카트 저러 신 답이 가냐래 그러니까 빨리 성벨에 가면 신이 산비더라고는 성벨에 가 버릇 마루와 배에 가요 서만 마루와 버릇에 성살만 나나이 বস্তানে 2023 নতুন টার্গেট মাখানায় তাই ডিসেম্বরে 2 তারিখ দিল্লি অভিযান সং ও আন্দোলন যে সকালে সাকসেস মাখানায় নং আম থামলে ফানো যে থানায় রং ফানো সং খজা খঙে রই সং সুবা সুখলাইলে যাতে ও আন্দোলন সাকসেস খাই পাইতন বুবাগ্রানি ইমাংন যে সকালে মুখ থাং সুনামৈ হাজি সং যতন থাং চাখলাইলে কেমো ফানো বখা দুর্বল যাওয়াই বখা করা থলাইসং বস্তামা আগগৈ বুবাগ্রানো সংলগিন নাই বুবাগ্রানি যে দাগিনো সংখলাইলে সংমিনা আলি হিনি দংলা আরো কেবো অনেক বুবাগ্রানি কগনো অনেক বেঙ্গ খাইলে দङ ওবিসি রবর দনাই এসসি রবর দনাই বুবাগ্রা যতন বাগিনো গান সুগুনা দিনে ও গ্যারান্টি টিপালেন হিনি সাবে দব কেবনি বিরোধিয়া Salgurum nehageno BJP IPFD yakarei tipramodhani banaromka khwai shikarebari amchayo lamchogoina harka isi Ananta Deburma YTF working president Rosmit Deburma block president Umit Deburma no khoboi muni adongrok belai hambai te sarika ham jottono nong media person obo te haste nei jotto lukurok nong media bisinti nai tong jottono belai hambai sintine sigai disciplines sini sabis asram mare khobjak sini jagao tini kaisa joining program
abon logite sini kanal pajabi stokam thulaka ini bijago sini bubagrani thanchani lamano hamjagoi broto mane ang to bormo saga ko namte he joint joint khalang ya almost to bubagrana hambe tongo mane sini sung regional party sini ancholic party boro hambe tongo he bo taipono sini mama sawo je na haya mama sung joint khaino sung bubagrani sung khaina hinai bo phaikai tini boro sini bubagrani thanchan maina hamjagoi boro tini 13 family ajago prai 63 voter phai sumai sini thanchan maribo se bubagrani je thinangi je last fight je sini keta tipalen osobo bodo suno logiri nai hinai মঞ্চন থাংনাই আছে বুবাগ্রানো কক বরক সাইমাইয়া নাই গলসা বরক দাবুক পদে গ্রেটার দিব্রালেন তুবুনাই কক বরক সাইমাইয়া খো নং কক বরক গরং নং খাই তাঙै দেবনাগরি বাইবা কক বরকनो सिनान दाबि खाइ दंगा नों কক বরক গরং नों खाइ ताङै CBS सिवो বাংলা হরফ বাই প্রশ্ন সাপক দিহিনা নাঙ্গা আর যে বুবাগ্রা কক বরক রুনিয়াফানো তিনি ও থানসা হমানি দফা হমানি কক রগ্ন দেশটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিনো পর্যন্ত ফরমান গাইছে থানসানি কক বরক তিনি দেশটি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ই প্রাসাদে থানসা না রঙ্কা শুধু বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিকনি বাগৈ जों गोमाय थांगा महायते आ बरगलो ताबुके खनामानि 5 तारिख डिसेम्बर राजानो राजप्रासादो बेरिकेड खाइ बरक नगनो सबई दन्नान बुंगायते ताङै साइदामान कारण नरजतन शिव ती प्रामथानो ती प्रासानो सिरिनाय बदलनो সাবজোনাল ডেপুটেশন রিনাইকা বরক করে বাইজালবাড়ি তো পরনি মেমোরেন্ডাম দগা তলাতি পর্যন্ত খিদার নাই গাই যে বরক করে বমনি আবো ফ্লপ জোনাল ডেপুটেশন থাঙ্গা আবো ফ্লপ জেপি নড্ডানো তুবুকা খুমলুঙ্গো 2000 বরক গাড়ি মালিয়া লাচি জাগে মোখাং হুইনা জায়গা করিকা ताबुका राजानो राजप्रासादो से गेराव खैनान बुंगायते तामनि बागै बरकदा टिटि सितु बुनाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल तुबनाय बरक त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल नि बागै बुंबुखा जग जगंगिया बरक दफानो सकमरनान बागै अमो बरक नुकजागै फैगा ताबु से महाराजा त्रिप्रासादो थांनान बागै साधु कलिजा गमामानो तेवैसम थांनान बागै यागो चिनी शासन करिका आ शासन तुबुनानि ग्रेटार त्रिपुरालेन बागै कक साइ दंगो पनसे ताबु राजप्रासादो चापनान बुंगायते बरक दफान हामजांनाय जों अमरनो मासिनाय हेते तामो बिपासारियां तामो मानिक देबबर्मा तामो रुबि मुरा सिंह तामो सुहेल देबबर्मा तामो बाइजालनि चौदो सिगला सिगली रोक रसाबदी मुसुबदी बियाबा दफानो ता पकदी दफानो से जों मातर जागनाय जों जत पाल थानसा दंखाय चिनी जादु कलिजा निनि मणिपुरी डान्स हाय आसामिज बिहु हाय कुचिपुड़ी माहाय डान्स रोग हाय चिनी त्रिप्रासानि रोजाबमुं मोसामुं देवाइसा भारतबर्ष एक नम्बर की बसाई फैनाय आबन बागै चिनिनांगौ ग्रेटार त्रिपुरालेन दिनैनि म पान्दाओ रोजाबदि मुसुबदि किन्तु ग्रेटार त्रिपुरालेन बागैबो
bukau kap di dia coba upaidet. Ante kebang kok salia, cotoro belai hambai tini resab nahin phaimani kintan bukha gab rogai resab liya tei salsa phai resab phainai sar Ronjit nogomang thangna no kintu musai tini Ronjit Deborma monchom thangmang lak chini Porom ganang yem Suel Deborma sao jotono tini oro porom ganang rokjara tongnai including Ononto Babu silai kogi tini boro dance mari phainai hite nor joton tiar tongne balai hambai enjoy this evening kaham klai sangmoti prasa music festival no success ma klai nai nor dot pai play hambai deui ani kok angorono mathaksin है जो बोलता है बुबागरा का घर को नुयुंगमा को घेराव करेगा, करो, करना है तो करो, मैं रेडी हूं। ये माणिक्य परिवार को, ये तिपरासा को ना मुगल हरा सका ना अंग्रेज हरा सका, आप लोग हरा के देखो। अकेला हूं, आप लोग लेके आओ अपना सेना। महाभारत में ये लोग बोलते रहता हम लोग ज्यादा है तुम लोग कम है। महाभारत में 5 पांडव ने 100 कौरव को हराया था। आप क्या बात कर रहे हैं हमसे? महाभारत का टाइम से ये तिपरासा लोग है, आप लोग हमको हरा नहीं सकता। अपना आपको दिखाना चाहता है ना, चैलेंज करना चाहता है ना बुबागरा को, लो बुबागरा रेडी है, चैलेंज करो। हायरी देखना चाहता है कि शेर कौन है? आप लोग बोलता था बांग्लादेशी गो बैक, आज क्या बोल रहा है? बुबागरा गो बैक। क्यों? आप बोलता था कि विश्वजीत देवबर्मा को जिसने मारा, जिसने मंत्रीलाल काइपेंग को मारा, जिसने माधव बारी में अपना तिपरासा को मारा गोली, आप उसका अरेस्ट डिमांड नहीं कर सकता है। आप बुबागरा को जेल में भेजना चाहता, पहले उसको जेल में भेजो ना। हिम्मत नहीं है। हमारा बुरुई का बलात्कार हुआ, वो आप लोग अरेस्ट, वो बलात्कारी का अरेस्ट आप लोग डिमांड नहीं कर सका। बुबागरा को जेल भेजना चाहता है, भेजो जेल। सब तिपरासा लोग भी बुबागरा के संग जेल में जाएगा। कितना तिपरासा को अब अरेस्ट करेगा? 100, 200, 1000, 50,000, 1 लाख जेल में जगह नहीं होगा। आप क्या अरेस्ट करेगा? इनको लगता है कि बुबागरा को धमकी देकर ये लोग बुबागरा को डराकर अपना डिमांड से पीछे करेगा। डराना चाहता है। ये खून ना माणिक्य परिवार का है। अंखा त्रिपुरा हानि बगई। मैं बोलता था नुंग बुबागरा नो सिनी आखो। क्या करेगा ये लोग? पहले जाके जो हमारा बुरुई का रेप करता है उसका डिमांड करो ना अरेस्ट। हमको चैलेंज करता है जो कंचनपुर में हमारा ब्रू को बंद करके रखा है, हमारे ब्रू को तंग करता है रोज, उसको चैलेंज करो ना। आमरा बंगाली को चैलेंज करो ना। दम नहीं है। हमारा अगरतला महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरोक को नहीं आप आदर करता है, उसका डिमांड करो ना। वो डिमांड नहीं करता है। आप सीबीएसई एग्जाम में
हमको इंग्लिश में परीक्षा देना है, हमारा तिप्रासा सेकला सिकली लोगों को परीक्षा देना है, वो आप हम लोगों को बोलता है कि हम लोग का स्क्रिप्ट में नहीं देगा, बांग्ला ते लिख तो होबे। वो परिवर्तन डिमांड करो ना, आप हमसे क्या डिमांड करता है? यहां में आपका रेवेन्यू मिनिस्टर एनसी देव वर्मा है, 4.5 साल हो गया, एक पट्टा तिप्रासा को नहीं दिया। तिप्रासा को लैंड दो, वो डिमांड करो ना आप। ये सब थकाए, ये सब जुमलाबाज क्या चैलेंज करता है, क्या चैलेंज करना है? बोलता है बुबागरा, तिप्रासा के बारे में बात करता है कम्युनल। मैंने आज तक बंगाली, मणिपुरी, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट का राजनीति नहीं किया। जिसने किया, जिसने बोला, यहां में मीडिया है, आप लोग तो एक वॉशिंग मशीन बना के रखा है ना बीजेपी ने। हां, जिसने बोला बांग्लादेशी गो बैक, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। बुबागरा ने नहीं बोला, बुबागरा ने बोला तिप्रासा को अधिकार दो, बंगाली का अधिकार नहीं लो। हमने कभी बंगाली के खिलाफ नहीं बोला। जिसने बोला कि हम लोग वोट को बॉयकॉट करेगा, एनआरसी के लिए रुपया लिया आपसे, वो मेरे दल में नहीं, आपके दल में है, आज इलेक्शन फाइट करना चाहता है। क्या चैलेंज करना चाहता है? करो ना, टाइगर अभी भी जिंदा है, चैलेंज करो। क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का खून है। आज भी मैं अकेला 500 बंदर को दिखा सकता हूं कि शेर क्या है। यहां में मेरा सैंक्राक है मेरे साथ। आपको बॉडीगार्ड हटाओ मेरे बॉडीगार्ड को, बॉडीगार्ड मेरा लीडर को ले लो, पुलिस को ले लो, नहीं चाहिए। ये यहां में आपको लगता है हमको सैंक्राक भी नहीं चाहिए। हमारा बुरुई बुमा लोग ना अकेला आपको दिखा सकता है कि क्या है हम लोग के अंदर। कॉम्प्रोमाइज डराना चाहता है, इलेक्शन के पहले डराना। আগামী 5 তারিখ যদিও চিনি রাজবাড়ি কোনো পার্টি অফিসিয়া जों তিনি খাসি জানাই নাঙ্কা রাজবাড়ি যদিও কোনো কারণে যদিও ঘেরাও উখাইকে जों সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রত্যেক থেকে শুরু খাইয়ে এবং চিনি ত্রিপুরা রাজ্যের যে আসাম আগরতলা সড়ক চিনি জাতীয় সড়ক পর্যন্ত অনির্দিষ্টকাল বন্ধ নাই, যত গাড়ি ঘোড়া যত চলে নাই अब किंतु थापला चार्गै जों खलायनो नाय परिष्कार कौ तिनि और तिनि साइखा तिनि विरुद्धे आइननि व्यवस्था खलायदि जों आइन जाल लोकाब समस्त उनानि राजी किंतु चिनि हुकुमु चिनि राजबाड़ीनि ऊपर कोनो मते अटैक राजबाड़ी अटैक माने चिनि समाजनो अटैक राजबाड़ी अटैक माने चिनि मुखुमु चिनि 184 जनानि राजा अटैक राजबाड़ी असम्मान माने चिनि तिप्रासार असम्मान काजे तिप्रासार अबन पाया चिनि अनेक जन एमडीसी रो কিছুদিন আগে আমি দেখেছিলাম বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে লিখেছে 5 তারিখ ডিসেম্বর নাকি মহারাজার যে সেই রাজবাড়ির উদ্যোগিত প্রসাদে নাকি কিছু বিজেপি কি দল জানি জনজাতি মোর্চা এবং সব মিলিয়ে রাজবাড়ি নাকি পক্ষ থেকে সেই রাজবাড়িকে ঘেরাও করতে অসম্ভব, তা কোনোদিন পারবে না। যদি কি আশা ছিল, আমাদের আশা ছিল সেই বিজেপিরা 2018 বিধানসভায় আসার আগে তাদের যে বিশদ ডকুমেন্ট শত যে তাদের যে বিশদ ডকুমেন্ট আমাদেরকে দিয়েছিল, সেখান থেকে আমাদের একটা আশা নতুন ভাবে আমরা একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই 72 বছর 70 বছরের ক্ষুদ্রাত্ম তিপ্রাসাদের ভবিষ্যৎ নাকি ভাগ্যের চাকা বদলে যাবে সেই আশায় আমরা ভুটান টিপে ভোট দিয়ে
এই রাজ্যে আমরা বিজেপি এবং আইপিএফ এর সরকার গঠন করেছি। কিন্তু বন্ধুগণ, দুঃখের সহিত আজকে আপনাদের কাছে এটাই আমি প্রমাণিত করতে চাই এবং তুলে ধরতে চাই, এই রাজ্যে এখন আর গণতন্ত্র নেই। এখন আর গণতন্ত্র নেই এই রাজ্যে। প্রত্যেকটা দিন আমাদের মা বোনদের সুরক্ষিত নয়। প্রত্যেকটা দিন আমাদের মা বোনদেরকে আজকে পথে ঘাটে বাজারে জলে জঙ্গলে সব জায়গাতে আজকে নিপীড়িত ভাবে আজকে অনেক দর্শন করা হয়। কিন্তু যখন তাদের জন্য সুবিচার পাওয়ার জন্য যদি আন্দোলন যদি গড়ে তুলি, তখন আমাদেরকে কেবল একটাই আমাদেরকে উপহার দেওয়া হয়, নতুবা আমাদেরকে একটাই আখ্যা দেওয়া হয়, এ রাজ্যের ত্রিপুরা সারা ট্রাইবেল জনগোষ্ঠীরা নাকি বরং উগ্র মেজাজি দুষ্ট মানুষ বলে, দুষ্ট সমাজ বলে আমাদেরকে আখ্যা দেওয়া হয়। जोंनि मिडिया पार्सन जों दिनै अर फाइमानि जायगा गासैबो गामि जागौ बे जायगायाव जों फाइमानि जों जतन साइमानो बा जों किसुदिन आगोलनिफ्रायनो जों एमपि बायदिया जों जतन साइमानो जोंनि दाखौ देबसि बा देबासि सिन्दागौनो लाइखानो रुगि मानजागै डाक्टारि बासाबाय जों जल्दि सिन्दागौ बेलेगबो हिनजागौ बा जोंनि बासाबायके हामाय हिनजागौ अमो मानजागै ब जेबि हस्पिटाल ब बनी नखुङो जों सुबानानि मा फाइलायगा दिनै जामामानि जों एमपि ब्लक वाइडिया मेङै जों किसानफोरा सुबानानि मा फाइलायगा बनी फेमिलि बेबो जों कक सालायगा सारा जों निया थांनाय 15 तारिख नि सानो बाहायनो जों जिबो हस्पिटाल थांनो मालायगा दा बनो जों कक सालायगा आ जागाव बाहाय रक्सलि दं नि जों बाय कक थांनि सालायगा बनो किसानफोरा जों सुबा सुलायगा जों वाइडिया मेङै बनो सुबानायबो गोबां दङ आ जागाव नायनाय रक दङ जों हा थांजाय फायगा बनो नायनाय दङ जों थांजानि आरो बनो बाहाय हेल्प खालामनाय दङ जों आबनो सानामो सङ जोंनि नखरावनो सानामो सङ जोंनि थाखौ देवरसिनि बागै जतनो सुरि लायदि जाहाथे गाहाम फोरोंखे फायै जोंनि थांजानि मारिव बेबायसा फायै जोंनि थांजानि समाव जाहाथे मानजु फायनाय नोंथों जों आबनो नायो जोंनि थाखौ देवरसिनो जों तामनि हिमालय जोंनि गुबाग्रानि थांजानि समाव जों जतनो नां जों जोंनि दाखौ देवरसि हाय बरनांगौ नांगौ जों केबनो जों यागारै जोंनि थांजानि माइया जों जतनो गुबाग्रानि सेंग्रा जों जतनो गुबाग्रानि थांजाखौ जों मोननाय हायगेसे जों गिरा दान्थि खालामनाय आवन बागै जोंनि दाखौ देवरसिनो हायनि हाय सानानै जों नों गाहाम खालामथायना हामै फायनाय हास्तियाव बिरुंसाखौ रंफ्र संफ्रे ख्लायजाबनि बुथारमनि पादिमुख सालबारिया आबहायकेनो थांनाय 12 नभेम्बर सालमारिव बबाग्रानि दैदुरुंबाय बबाग्रा खर आगुनि आस्ताबल थों नख्लाव काशा कतर लोगुथम पान्दा संजाजागमनि तेपरा मथानि लवा जुंबाय आ पान्दाव सामनो आमसिनि वाइटे मेक्रसा आदं बबाग्रानि पान्दाव फायि मानजागमनि पान्दाव फायहिनि बीजेपीनि सामं सित्रा तांगाय रगबाय बिहिग रंफ्रि बुथारजाखानि कक्सिल जबं कासाबानि पादिमुख गिदिंगै सामनो पिएसनि नायमथार रुतमुचेगै खरकजाना रमै मानका मुं पारनजय त्रिपुरा पादिमुख गिदिंगै आमसिनि बुरि रक
pating bai krungjano dakti rombai krak majarinani te phasirinani sanmoti khadumung lahar himbodok khlai laika bo tharjangnai burini mongkha gorsarani tripura umorangane bisinoi chibrui botna pati ran si aplik masuriya angro abuk je nini buai samane ge tipra mota khayune je bo ani buai saklai tipra motha khayo ningkala o ani busain dol klai BJP khayo boni to bukhana asiaple selaron bukha singa sini buai sa bo samane ge nongni family tipra mota khayune je bo jole jagai nongni dolno mane nongni ate sangno tan nei bethana nei bodom ni to ni abo bosu de abo lai dilin to mi jabo tam nei nau mati pram tha thaiga tai thana nge o buai charon bo nau kunai ni bo toi bo thana hi ro sago nglai o buma dai na ro saka nglai bo buma dai pai tu ya ko ai sago o je tane bethana ke ni tam klai tai bo thana boklan bisai ongke o je tinai kla ani bokno nungbo soniban sini logo makaya ang se thigna ang khayu se sama sago